इय्याक नअबुदु व इय्याक इसके बाद नस्तईन। कामरान साहब बोलेंगे जी। मैं अल्लाह के करम और अपने लीडर इमरान खान की शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इस ईवान का हिस्सा हूँ। चेयरमैन साहब, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पिछले 2 सालों से इस मुल्क से वफ़ादारी की पादाश्त में पाबंद सलासल है, उनकी अहलिया जो एक गैर सियासी खातून है, सियासी केसेस में उनको उलझा कर सज़ाएँ सुना कर अडियाला जेल में वो कैद है, जिनकी पार्टी तोड़ी गई, जिनसे निशान छीना गया, जिनके वर्कर्स और लीडरान आज भी जेलों में हैं, जिनका मैंडेट छीना गया, जुल्म और सितम और फिस्तायत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े गए, उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो नहीं मिला, हमारी रिज़र्व सीटें नहीं दी गई, और आज खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की अगर इस ऐवान का हिस्सा है तो वो इमरान खान के नाम, उनकी पहचान और उनकी वोट की वजह से है। चेयरमैन साहब, हमने लाकानूनियत और बेआईनी के आग के दरिया पार करके हम इस ऐवान में पहुँचे हैं। हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं और हमने यहीं पे ही दफन होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस ईवान में इंसदारी दहशतगर्दी की एक तरमीम लाई गई जो आनन फानन मंजूर भी कराई गई। चेयरमैन साहब, पहले ये पूछना चाहिए कि इस ऐवान में कितने दहशतगर्द बैठे हुए हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा की एक लड़की, मुझ पे दर्जनों दहशतगर्दी के FIR दर्ज है इस टाइम। मैं इस ऐवान में हल्फ लेने नहीं आ सकती थी। मैं पहले पेशावर हाई कोर्ट गई, मैंने वहाँ पे अपने लिए हिफाजती ज़मानत ली और उसके बाद मैं इस ऐवान में अपना हल्फ लेने के लिए आई। चेयरमैन साहब, यहाँ हमारे जितने भी कलीग्स हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जिसको ECP ने बदनीयती पे आज़ाद डिक्लेयर किया है, वो क्या सब दहशतगर्द हैं? क्या पिछले 2 सालों से जितनी भी तरमीम लाई जा रही है, जितने भी कानून साजी की जा रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की जा रही है, वो हमारे लीडर इमरान खान के लिए की जा रही है? आज भी, आज मंगल का दिन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल का दिन इमरान खान, उनकी अहलिया से उनकी फैमिली के लिए डिक्लेयर कराया है, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करनी दी जा रही किसी से भी, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली हो, या चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस मुल्क में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कानून साजी हो रही है। चेयरमैन साहब, अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस ईवान के मेंबरान का ये हाल है तो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की क्या हालत होगी। मेरा ताल्लुक़ जिस सूबे से है, आज वो सूबा बदअमनी का शिकार है, वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे लोग सफ़ेद परचम उठा के अमन के नारे लगा रहे हैं, और आज वो कुदरती आफात का शिकार है। चेयरमैन साहब, 3 दिन पहले बुनेर, स्वात, बाजवड़ और जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है सवाबी, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए, लेकिन वफाक ने ऐलान किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, फ़ोटोशूट भी हुआ, लेकिन अभी तक NDMA ने सिर्फ 3 ट्रक भिजवाए हुए हैं, और अंदाज़ा लगाए बेहिसी की कि कहा जा रहा है कि वो ट्रक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे जब तक हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदगान नहीं आ जाते। चेयरमैन साहब, ये सियासत का वक्त नहीं है, कहने को बहुत कुछ है। हम पुलिस सराज से गुजर कर यहाँ पहुँचे और हमारी मसाइब और मुश्किलात अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आज चूंकि मेरा सूबा दर्द में है, आज मेरा सूबा तकलीफ़ में है, तो मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। 3 दिनों से हमारे लोग दफन हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि वो जिंदा है या वो शहीद हो चुके हैं। घर बर्बाद हो चुके हैं, जिंदगियां ख़त्म हो चुकी है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा कि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें, और अभी भी सियासत की जा रही है। NDMA ने सिर्फ 3 ट्रक भिजवाए सर, उसमें 20 खेमे थे,
5 جنریٹر تھے اور 1 ٹرک میڈیسن کا تھا. اس ٹائم پورے گاؤں دفن ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی اگر سیاست کی جا رہی ہے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, خیبر پختونخوا کے لوگ تکلیف میں, خیبر پختونخوا کے لوگ مشکلات میں. ہمیں وفاق سے کچھ نہیں چاہیے چیئرمین صاحب, لیکن اگر وفاق ہمارے واجبات بھی دے دے اپنے صوبے کو تو ہم اس سے بھی اپنے لوگوں کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ مداوع کر لیں گے. چیئرمین صاحب, خیبر پختونخوا دہائیوں سے قیمت چکا رہے ہیں. ہم نے صرف عمران خان کے دور کے 3.5 سال امن سے گزارے ہیں, اس کے نہ پہلے ہم نے امن سے گزارے نہ ہم آج امن سے گزار رہے ہیں. ہمارے لوگ تکلیف میں ہیں, وہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, وہاں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے, وہاں دوبارہ سے آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہے, وہاں لوگ نقل مکانی پہ ان پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے قدرتی آفات. زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی پیسوں میں, لیکن جو لوگ زخمی ہیں, جو لوگ اس ٹائم کاروبار ان کا نہیں ہے, گھر ان کا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے. ہماری حکومت, خیبر پختونخوا کی حکومت, وزیر اعلیٰ صاحب, ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز موجود ہیں میدان میں, لیکن خیبر پختونخوا اس ملک کا صوبہ ہے اور اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے. آپ اس کو اس طرح نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس لیے اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کی وفاداری میں کھڑا ہوا ہے, تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. چیئرمین صاحب, میری ریکویسٹ ہے, میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اس ایوان کے لوگوں سے اور وفاق سے کہ اس ٹائم آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. آپ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں وہاں پہ. آج بھی وہاں بارشیں ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ تکلیف میں, اور ہمارے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں. ہم پاکستانی ہیں, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, اور ملک کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا نے دکھایا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن رول پلے کیا ہے. تو ہمارے لوگوں کا مداوع کرے. یہ وقت سیاست کا نہیں, یہ وقت ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو چیئرمین صاحب. ویسے میں جہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے اس طرح آپ کو تو اس لیے میں نے ٹائم بھی دیا ہے, آپ فرسٹ ٹائم بولی بھی, مگر ایک بات تو ہے کہ وہاں پہ 12 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے, اور جو حکومت صوبائی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہے وہ صوبائی حکومت ہی پورا. اور اس ٹائم بھی جب آپ بات کر رہی ہے, آپ کے 16 ممبر بھی ہاؤس میں موجود نہیں. پہلے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے نا, تاکہ کورم بھی پورا ہو جائے اور آپ کی بات بھی, آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ, آپ دونوں, میں ویسی میں نے کہا اتنی فرسٹ ٹائم بول رہی ہے, ایک سیاسی کارکن بھی ہے, مگر یہ ہے کہ اس نہیں مجھے بڑا, میں نے کہا آپ کے جو ممبرز ہیں وہ بھی آپ کے اس بالکل یہ خاص کر یہ سیلاب کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے جب آپ اتنی اہم بات کر رہی تو آپ کے ممبران کم سے کم آپ کے ساتھ ہو.